Minahal kong mga kabataan, karbanlawa baguhon ninyo ang panaan sa bunyag. Niyatong panahon nga kamo gibunyagan, ang inyong mga malinay o malinoy, ang mitumagan ang kaninyo, kay gagmay paman kamo. Pero kay karon dagko naman kamo, o piling adlaw mauman ang inyong primera komunyon, o unang pagkalawat, sa balaang lawas o dugo ni Kristo. Ang atong simbahan, mabutan na kayo ni Pausaw, o manaan, kamo alang sa inyong kaugalingon. Andang makamo sa pagtumag. Oo, Padre. Isalikway ba ninyo si Satanas? Oo, sa likway na mo. Isalikway ba ninyo ang dalaniyang binuhatan? Oo, sa likway na mo. Karon ligunon, atong ligunon ang atong pagturiya sa Dios, kung ang atong tumag, oo, bituo kami. Oo kami. Bituo ba kamo sa Dios, nga amahan ang makagawad sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Oo kami. Bituo ba kamo kay Jesucristo iyang bugtong anak, na nagantos, namatay o namanhaw alang kanato? Oo kami. Bituo ba kamo sa Espiritu Santo na Katoliko nga simbahan, sa panagiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas,